Hello guys, welcome for my channel. Nagawa ko ng guys, gulaman, buko at saka yung yung sago. Ayan guys, nagtry ako ng dessert guys. Ayan, halo ko na yung gulaman, buko. Ayan, lagyan ko na ng 6 cup na tubig. Ayan, palamigin guys. Ayan. Tapos pinakuluan. Ayan guys. Halo na. Lagay ko na sa fridge tayo. Yan. Yan guys. Ano na. Yung malamig na siya. Yan. Kinakat-cut ko na guys. Okay. Kinakakat ng maliit. Ayan na. Ang kalabasan. Yan. Ano na din ako ng sago guys. Ayan guys. Kinapaling na guys. Ayan. So, na natin. Ayan. Palamigin lang yung sago guys. Tapos, lagyan ko na ng condense. Ayan. At saka cream. Any kind na purpose cream guys. No problema guys. Ayan. Ang sarap guys. Lagay mo sa freezer o kain pang dessert guys. Kung may bisita sa inyo. Doon sa inyo sa bahay. Ayan guys, napakasarap guys. Inalo ko na lahat. Pwede din nang lagyan ng cheddar cheese guys. Ayan, ikat-cut mo lang. So, para maano guys. Ayan. Buhos ko na yung sago guys. Para halo na. Ayan guys. Napakasarap guys. Super. Please subscribe my channel and like and share guys. Please. Thank you so much for watching my video. Thank you.